L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres, à enchasser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamek, fils d'Edan, de la tribu d'Edan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai été ordonné par le Seigneur. Amen. Ikala kwa heshima kubwa. Tunashukuru Mungu kwa kuwapa tena kwa apremidi ya leo. Tunasema jina la Bwana libarikiwe sana. Niko na message inapana leo kwa introduction na yani pekee à circonstance de chapitre alors haitupermettre vraiment tuingie sana vinitano et aussi tuingie na indiana haitaruhusu kabisa tuingie sana. Alors kuko venye bameona affiche, nous avons un terme message jeune prend conscience de somo ambayo tuko nayo. Nafikiri itakuwa somo ya hii siku ngapi hapa hivi, jinsi Mungu atakuwa anatujalia. Je prends conscience. C'est un message yenye Mungu ametupatia sana, yenye Mungu ameweka katika moyo wetu, yenye Mungu ametupatia ili tupate kusaidia nao vijana. Unajua, ukikuwa kijana mwenye dhamiri zako zinakufa, itafanya kuwa kijana na akili yako ikuwe ya kizee. Ukikuwa kijana mwenye conscience yako itumike na kutembea sawa, utakuwa kijana mwenye kumwili ndio kijana, lakini matendo, mawazo, mwenendo na tabia zako zitakuwa za kizee. Kwa maana Mungu ametupatia hii somo, Mungu ametupatia hii message pour que mie na wewe tuko basheni sani tusisite esprit yetu tena na tulamushe conscience zetu zenye zilikuwa zimeshalala. Bwana Yesu asifiwe. Libarikiwe jina la Bwana. Nitapana introduction 15 minutes kisha tunaachana. Ni introduction tu. Message beaucoup de monde des termes jeunes, on choisit la jeunesse et la conscience. La jeunesse, par définition, est âge de l'enfance à l'adolescence. Pour soit tunaweza science inatuambia jeunesse inaanzia kwa 15 mpaka kwa 45 ans selon science. Sitapingana na sitabishana, ni haki na ni kweli, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Âge ndio inaniintéresser. Pourquoi? Parce qu'on est à quoi au-delà ya 45 ans, mais uko jeune. Jeune haiko miaka tu, parce que uko wenye tumayua biko na miaka yenye iko mu intervalle ya 15 na 45, mais ukiangalia kisi biko naishi, utaona unajiuliza huu ni jeune au haiko jeune. Alors ce n'est pas l'âge qui nous intéresse, wala haiko miaka ndio inakufanya ukuwe jeune, mais la capacité de comprendre les choses na kuaffronter vitu ndio inakufanya ukuwe jeune. Na tunakuwa tunadanganyika sana na âge na inatupatia madeception, tunakuwa déçu. Pourquoi? Parce que benye tunaona na kuzania ni ba jeune, parce que liko na âge yenye iko chini ya 45 ans, yenye liko nafanya liko naishi na liko nasema avifanye na avioneshe kama ni bajene. Alors haiko age ndio natuinteresse sana, mais jeune ni akili, ni kichwa, ni mawazo, ni kapasite ya connaissance konayo na kapasite aussi ya kuresoudre maproblème. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. La conscience c'est quoi? La conscience c'est l'image de soi-même. La conscience c'est l'image de soi-même. Zamiri ni picha ya mtu yeye pekee. Ushawaisikia unaposea temoya fulani kisha banauliza kuzamiri zako kweli hivi ndio vioneza fanya, kwa akili yako hivi ndio vioneza fanya. Ate ndio ulipose mepari baseme kumiaka yako mebanauliza eske kuzamiri zako kweli hivi ndio vioneza fanya. Conscience c'est l'image de soi. Zamiri ni picha ya mtu yeye. Mwenye anaweza definire mzuri conscience ni mtu yeye. Mwenye anaweza definire mzuri conscience yake ni mtu yeye. Mwenye anakujua sana ni wewe pekee. Tuko mwenye ananijua sana pale Mungu ni mimi pekee. Zamiri ndio inakupatia picha ya wewe uko nani, unafanya nini, unaishi namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Deuxième définition, conscience. La conscience est la connaissance que nous avons de notre propre existence et d'activités qui se succèdent en nous. La conscience est la connaissance que nous avons de notre propre existence et d'activités qui se succèdent en nous. Zamiri ni ile ujuzi ya utu wetu, ujuzi ya wewe ni nani, unafanya nini, unaishi namna gani. Ndio zamiri. Et la troisième définition, la conscience et la personnalité remarquable par sa droiture. La conscience et la personnalité remarquable par sa droiture. Sa droiture, ses idées et sa conduite exemplaire. La conscience et la personnalité remarquable par sa droiture, ses idées et sa conduite exemplaire. Zamiri ni ile utu yenye inaonekana tradition yako mpe simple na ya kueleweka. Zamiri ni utu yenye kuonekana, yenye kuoneshwa kwa mwenendo, kwa mawazo et aussi na hali yetu, hali yetu yenye inaweza kuwa mfano. Donc conscience yako inakuonesha huko mtu gani, na ile kukuonesha huko mtu gani inafanya mawazo yako isifanane na wengine, na sasa inakamata mawazo inakuwa inatofautiana na wengine, inafanya hautakuwa tu wewe mezosi, utakuwa mfano kwa wengine. Kama zamiri yako iko sawa, itafanya utu wako iende sawa na mawazo. Sawa inakamatana, inafanya mwenye anaishi na wewe anakuiga. Mwenye anakuona kwa mbali anataka afanye sawa wewe. Mwenye anakuona kwa mbali anapata picha moja fulani ya kufanya sawa vitu. Kama uko jene mwenye auya kuwaka mfano kukitu, esempe kuangalia conscience, esempe kuangalia zamiri zako ziko je. Kwa kama zamiri yako iko safi, itakupatia mwenendo wako ukue sawa, mawazo yako ikue sawa, na sabi naenda pamoja. Hautakuwa mzuri tu kwa wewe peke, lakini wengine watataka wakuwe sawa. Sio kama kushena na elewa.
Bwana Yesu asifiwe. Ibarikiwe jina la Bwana. Ibarikiwe jina la Bwana. Maana ukikuwa unatosheka na wewe peke bila mtu kukuiga, uko suspect en tant que jeune. Parce que kwa mtu mwenye anasema niko jeune, sina besoin mwenye, sijaki ni kwa sijaki. C'est bon, mais uko suspect. Parce que mwenye iko na samiri yenye iko bien, yenye inarepondre mzuri kushida na matatizo na mabezo na masusi, haitakuwa faida kwake. Nami nikiona, mimi nasema wewe fanane fulani, mimi nasema wewe fanane mtu fulani, pourquoi? Parce que conduite na personnalité yake juu samiri na iko mzima, hayakufa, inafanya utu wake utamaniki hata na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na definition ya ingine ya kumalizia kwa sababu sitaingia tu sana hapo. La conscience et les sentiments du bien et du mal. La conscience et les sentiments du bien et du mal. Zamiri ile sentiment de nini? Papa Socrate, sentiment de nini? Oui. Donc, ile zamiri ni hisia ya vizuri na vibaya. Hisia ikikuwa iko sawa, itakupatia ile roho ya kutofautisha vizuri na vibaya. Na kama roho iko ya kutofautisha vizuri na vibaya, itafanya kwenye unaona mama vibaya yo peke na kushtaki usiingie. Tu kama ukiona vizuri yo peke na kushtaki uafronte, pourquoi? Parce que ni vizuri venye vitakuwa benefike kwako kesho. Conscience ikikuwa sawa, itakupatia esprit yenye inakuwa wazi kwa uvela. Na saa esprit inakuwa wazi, inakupa ile roho ya kutofautisha vya bien na vya mzuri. Na saa unatofautisha vya mzuri na vya mbaya, utakuwa na ile nguvu sana, roho ya nguvu ya kuendea sana vibaya. Pourquoi? Parce que vikijipresente esprit ya kusifleke hapa unataingia danger. Parce que conscience iko inashimama, hayakufa, iko sawa, na itafanya usiendee sana mbaya. Tukome ikileta vizuri mbele, zamiri yako ndio itakuonesha njia, nasema hapana, hivi njia iko hapa ni ya mzuri, hivi esprit tu inashimama, iko bien, iko fair. Yo peke na tracer njia kwa ya kuendea vizuri. Alors, la question qu'il faut se poser, sami nafanya vibaya sana, est-ce que zamiri yangu inakwenda tumika wala itumika? Kila mtu iko na zamiri, kila mtu iko na conscience, mais haiko conscience ya kila mtu juu anaishi. Alo, kila mtu iko na zamiri, mais haiko ya kila mtu juu anaishi. Kuko zenye zishakufa sana, zishakufa sana. En tant que jeune, Mungu akanisaidia kuelewa kidogo kuhusu zamiri. Parce que ukiishi vie ya jeunesse na zamiri zishakufa, utafanya kesho benye balikuwa na tarajia kitu kwako bakwe desi na wewe. Ukikuwa jene mwenye zamiri zishakufa, itafanya kesho mwenye alikuwa nataka apate kitu, afurahie kitu kutoka kwako, nakuwa desi. Pourquoi? Parce que conscience ikikuwa inakufa, haitakupuse kufanya vya bien. Ikikupuse kufanya vibaya, kesho kwa kwenye langage itashange kusema jeunesse
ndio force ya kesho. Conscience yako ikikufa na unaendelea kuishi vile, itakufanya watu bashindwe kufaidia nguvu yenye wanasema kesho. Nguvu yake ni jeunesse. Na hapa kwa kuelewa conscience, Jehova kanisaidia kuelewa kitu ambao wanaita intelligence na spirituality. Bwana Yesu asifiwe. Ibarikiwe jina la Bwana. Parce ukiangalia bien, conscience inatembea na intelligence, mais aussi au-delà ya intelligence kuko spirituality. Sio kama kwa mtu atanielewa hapa. Roho Mtakatifu akusaidie leo kidogo tu. Ifika pale vile kumwesangu jareti. Biblia inasema hivi, hapo kwenye tunasoma. Mungu anakamata Moizi. Anambia Moizi, mimi nakupatia mamlaka. Utajenga watajenga wewe. Moizi muvitu vya ujuzi au navyo. Mie Mungu mina kamata Betsalel mwenye atakusaidia kumaterialize vitu vya kiroho. Moize muspiritualite, Mungu anamupatia maimaji, anamupatia maplan, anamwambia nataka ikuwe hivi, utatumikisha hiki na hiki. Mungu anamupatia vyote vyenye vinahitajika kwa kazi. Mwenye atamaterialize ile vitu ce n'est pas Moïse, parce que Moïse ana connaissance mu ile vitu. Mungu anaangalia anasema Moïse, mimi nakupatia maana wewe mu ile vitu hauna connaissance. Mimi nakamata sa Betsalel mwenye yeye mu vitu vya kumaterialize vingine. Yeye iko na ile ujuzi sana, anaelewa sana hii vitu vya kiroho. Yeye kwake usimwambie mimi Mungu tumina kupatia plani, wewe uende muexplike kisi mimi Mungu nilikuambia. Mwenye atachora haiko wewe, ni Betsalel. J'ai compris une chose, ukachanga intelligence na spiritualite inasalaka kitu kikubwa. La jeunesse actuelle tuko na problème. Pourquoi? Parce que hatutaki kutafuta connaissance, mais tunajibalize sana muda kidogo. Ndio maana utasikia zeno mwa hivi avanzile mwa hivi anakuambia mimi Mungu alikataza nisisomake te. Sikatale, kuko mwenye Mungu anaweza ambia asisomake oui. Kuko mwingine jua aliona tu Enoke kwa naumia, anasema kuanzia leo sitaenda tena kwa masomo. Nami ndaumia. Jua aliona mtumishi fulani kwa anafanya kazi, anasema kuanzia leo sitaenda tena kwa masomo. Na mimi nafaa vile. Inafanya leo semesi tunakuwa na vigumu moja hivi fulani ya kufanya vitu vikubwa, ya kufanya makubwa, ya kuendelea sana, ya kufanya makubwa. Ona, connaissance yako ukiichanga na spirituality na salaka vikubwa. Moizi anakamata Betsalel, mie kwa Mungu alianana akanipatia vitu vyote, memwata materializeni mweko na connaissance yako. Eglise atutajenga mukirome ifoku kwa baenjenyere wenye watachapa.
materialize connaissance yenye iko nayo. Tuko na wezema maketi ya maplaya kari mwenye atamondea iko mwenye anaomba sana mwenye anashende makaranti shuna massage. Ni designer mwenye iko forme anajua hii hapa hivi. Haiko kiroho ndio itaifanya. Mimi mwenye alifanya design. No, tuko na shindwa sana leo pourquoi? Parce que tuna négligé fasi ya kutia connaissance, intelligence yetu mingi. Tunasogeza vya kiroho. Oh, mimi niko frère like na jazwaka. Kwenye utatumika juu akili itatumika, wewe unapiga limonde li frère, utakuwa desi. Basi kwenye wewe utatumikisha akili ukitia limonde li unaacha ya Mungu. Moizi mtu mkubwa anaongea na Mungu, Biblia inasema alikuwa anaongea na Mungu sana rafiki na rafiki. Tuko mwanaweza ongea na rafiki yako. Mesaya kumaterialize haiko Moizi malgré urafiki alikuwa na Mungu. Ilifo kweko na connaissance mwile ndio. Natani sisite esprit ya jeune au moya. Ukishindwa tia kila kitu nafasi yake, kesho yako utailia wewe. Ningekuwa na uwezo ningeisema haute voix. Ulimwengu zima wazee wote wa dunia waielewe na wajue hii kitu kama. Ukichanga connaissance na intelligence yako na spirituality, unasala vikubwa. Ukifanya spirituality ifanye kazi kwenye intelligence yako iko na mieneza fanya unaharibisha. Usiache masomo juu ya kupenda ubiri. Usiache kufanya maformation. Mimi Mungu alinitaka huduma sepo kufanya huduma mimi. Kufanya wengine kwenye ifo intelligent watumike pale. Leo tuko naambia watu chef d'entreprise avec on a engagé dans bosser pourquoi? Parce que vi connaissez la jeunesse, surtout les jeunes chrétiens, permettez les mots, surtout les jeunes chrétiens. Baisha kwa na parler ce mot hivi mkichwa. Ya kufanya kila saa ifo kwa muraka sasa. À tout moment nataka access. Alors sona mwamboshe entreprise. Unasasa ya kazi anakwambia kama jeune. Tuko mu programme ya 40 jours. Sitaonekana mkazi. Unaona watu si kwamba Mungu anakumea. Fasi kwenye utatumia intelligence ukatia ya kiroho. Ingekuwa jeunesse ikakamata kila kitu inatia nafasi yake, kesho yetu ingekuwa sawa. Jeunesse ikikamata nafasi ya kubose friendly tusome. Fasi ya kutafuta connaissance frère, mwitu ya apporter quelque chose. Frère, tumika. Na Mungu iko pale. Sasa nilikuwa nasoma maandiko hapa hivi. Nikajipose question nimalize kwa ni introduction. Comment expliquer tuulizane. Est-ce que Moïse kumbe alikuwa nafanya? Kisa alikuwa naishi, kisa alikuwa anaongea. Est-ce que kweli mkikawaida tu angeshindwa kufanya vile vitu yepe? Mkawaida tu. Kisi Mungu alikuwa anaongea naye, kisi Mungu alikuwa anamtumikisha. Eske angeshindwa papali? Angeshindwa. Mungu yeye peke, Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye alifanya kila kitu iko, alitengeneza kila kitu, akaweka kila kitu nafasi yake. Akamwambia Moises, malgré ma multiple miracle unafanya. Papa, hapa watatumika ni Betsalel. Unafanya miujiza c'est bon, mais
c'est bon, mais hapa baba mwatatumika iko weye ni mweko na ujuzi iko na konesi intelligent ndio mwatatumika hapa. Tuko na besoin ya bashene wenye watachanga mu spiritualite yao, intelligence zao, connaissance zao, ujuzi yao wanaichanga après kuexplose. Ukivichanga tu vile viwili waisa na kamata mafuta na pakana pizza, anasema Mungu anasema mweko na connaissance mwa hivi ni wewe, maana sitajikaza hapa, sitaweza mewe ndio kuna connaissance mwa hivi au frère, tafuta ujuzi, usijilimite tu ku vitu ya kirota kwanza kape. Siko contre ya kiroho, mimi napenda sana, napenda hata kushinda. Mais juko kwa équilibre en tant que jeune. Kamata conscience yako. Ikusaidie kutafuta ujuzi cha ujuzi uitie mu kiroho. Iexplose. Nimalizie kusema hakuna konesere sa mwenye anachanga konesase yake, intelligence yake na vya kiroho, hakuna. Kwa wengine analeta tu uyuwai, anafaa kazi mwenye uyuwai sa. Ule mwingine mwanayoni yeko wa matatumika. Na anayo hapa vya kiroho. Niko nayo. Tuko hapa kwenye inahitajika intelligence. Ifo intelligence. Fasi kwenye intelligence ifo itumike ukitia vya kiroho na haribisha. Tuko kwenye vya kiroho vitatumika ukatia intelligence unaharibisha. Nous avons du mal pourquoi? Parce que ba jeune hatutaki kutafuta ujuzi, maarifa. Tunaiza. Tu as vitu ya kiroho. Ma vie permettez moi je pèse aussi mais bon. Ma vie pourquoi wewe kuna haribisha hii generation? Kwa hiyo kuna haribisha. Unaona vile anaishi wewe peke na kwa influence indirectement na kwa influence hapana. Mimi naona faida sana ni hivi huko. Acha nikase kwanza huko. Acha nikamate kwanza huko. Unafurahi pale unatembea mwanzika. Je vais te dire kesho wewe ndio unatembea. Ukitembea na mguu moyo unaishi wewe. Ukitembea na mguu moyo unaishi. Hii ni kiingilio, nafikiri Mungu atupatia muda kwa wakati wengine tutaongea hapa paske nilielewa na nikajifunza vitu ya vingi yenye na wewe vinaweza kuwa faida. Faut différencier les choses. Ukishindwa kutofautisha vitu utakuwa desi. Wazazi wanakutegemea, kanisa inakutegemea. Demain ou après demain, utakuwa na responsabilité. Uko obligé kuwa na responsabilité. Alors, ni bahati mbaya sana kuwa unaokoka kisha wakuite irresponsable juu ya kushindwa kupanga vitu mapema. Bahati mbaya uko jeune chrétien mais ça unakuwa na responsabilité juu ya kushindwa sheria wanaanza kuita irresponsable. Jeune chrétien, mwanayua Mungu, mwanaokoka, aliamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, wanamuita irresponsable juu ya kushindwa kutengeneza vitu mapema. Bahati mbaya. Mungu atubariki. Amen.